जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे संजय आपन वेलकम कर यूट्यूब चैनल को जय जगन्नाथ। तो आज आम देखा एटा कौन लगी मुझे तो आज आम देखा आउ गोटे नुआ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे। तो आज आम आरन भाई भीतर पूरा डिटेलिंग पूरा काम हम आ कौन काम हम आप मेजर सर्विसिंग हम आ सर्विसिंग करना मुझे आज सर्विसिंग करी गाड़ी नुआ ग्यारेज काम शिखी आउ देखिए पक्ष सब पास सब आरन भाई आज 9000 टकर जिनस आवेल आरन भाई तो वीडियो लास्ट टाइम रुहतु गाड़ी कौन कौन हम मुझे सब डिटेल्स कहबी कांडा कम कर कौन कौन जिनस आई गाड़ी सकप्चर ऑयल दीटा सकप्चर ऑयल दीटा एटा कोनटा ब्रेक ऑयल डिस्क ऑयल एटा तापर कुलांड तापर लेफ्ट राइट हैंडल खोल देगा सांगवान एटा जे हैंडल हमर ए जो हैंडल देखछन्ती एटा जे हैंडल नुआ हैंडल पडियो आज गाडी रे हमर। हां नेक्स्ट तो नेक्स्ट आसी रोल लोन चेंज पॉकेट आसी R15 V3 V4 M आउ एम रो चेंज पॉकेट। नेक्स्ट आसी हैंडल रेसर हमर एटा सांग माने एटा हमर हैंडल रेसर एटा चेंज हबो। नेक्स्ट फ्रंट रियर हमर ब्रेक पैड गाड़ी पूरा नुआ ब्रेक पैड पका हबो गाड़ी पूरा कस लागो कस ब्रेक धरिबो तापरे आसी एयर फिल्टर जोरा गाड़ी माइलेज दबो एटा ऑयल फिल्टर आसी आहुरी पार्ट्स आसी एतिक नै सांग माने केवल एतिक नै आहुरी पार्ट्स आसी तापर हमर जो गियर सेक्शन लिवर हमर नुआ गियर पकेबा आज हमर पुराना गियरटा हमर खाई गलानी देखु जे ए गियरटा हमर खाई गलानी कोन होची नुआ गियर पडिबो आ को आसी हमर हैंडल ग्रिप हमर ए हैंडल ग्रिप रे एगुडा पुराना आइलानी नुआ हैंडल ग्रिप बना आइछि। तो एगुडा होची नुआ हैंडल ग्रिप ता सह गोटे एक्स्ट्रा स्विच जोटे आछि तो चलंतु बटे लाइट लगा छै से स्विच। हां हम जो ए जो लाइट वाला लागी छी या पय कनेक्शन पय गोटे स्विच आछि पिन वाला स्विचटा जति पार्ट्स रो प्राइस जानिया पय जाउछन्ते कमेंट करंतु। ओके तो चलंतु एबे काम स्टार्ट कर दबा वीडियो लास्ट टाइम रहंतु को पार्ट्स रो केति प्राइस आपन कमेंट सेक्शन में कहै जबो जति हबो बोले पार्ट 2 भी आसीबो वीडियो बहुत बड़ वीडियो होबा जाउछि आ मु भी आज गाड़ी सज करी किछटा गाड़ी काम करी आपन देखो मु केमति काम करी सिखिबी आज गाड़ी काम गैरेज काम। प्रथम हमर काम रहइबो चेन क्रैंक पछन चेंज करा टोटल चेन सेक्शन रा चेंज हबो। तो चलंतु खोलिया भाई देखन तो चेन पॉकेट रा हमर किछ नाही आ भीतर बडी मित्र गाड़ी कोडा में हुइल टेकी हुइल माने खाली कटर होबे त खाई जाई छी। तो चलंतु एबेटा चेंज करबा। तो सांग माने बर्तन हमर गाड़ी चक्का बाहरी पइला देखिबा जे चेन गांग रो अवस्था आ एगुडा हालत देखो पूरा नष्ट हो जाई छी। तो एबे गाड़ी चक्का पूरा खोला हो गला हां कार चक्का खोला छी। हो चलो नेक्स्ट चेंज छेडो गोपा मा ता बिक्की देबी काना मत बोला मु सुन बाउडी खाइ बिक्की एटा एटा भलो छै ना माने वर्तमान अनबॉक्सिंग हो हमर चेन रो ताली मार दे सब। ओहो इधर चेन 50 पॉकेट है ये पछे लाग्यो ना वाओ ओहो गोल्डन कंक्रीटा इधर रोल लोन रो भीतर बेटा देखिया ओरिजिनल टा हमर 20000 वाला एटा केते हजार जाउ छै। हां ओरिजिनल 20000 किलोमीटर वाला एटा केते देखितो वाह श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र। तो चलंतु एगुडा ऐड करबा एथिरा मु भी काम कर देबी जाउ छी स्विच मारा पड़ो क्या कि ना 3 2 1 गो। R15 V3 चेंज पॉकेट रोल लोन पुराना पॉकेट वाला भी नुआ पॉकेट लागला तो चाबी मोड़ आगे तो सांग मान देखि परछु वर्तमान हमर गियर खोला सरला एबे नुआ गियर पका हबो।
ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ଆମର ନୂଆ ଗିଅର ଏବେ ଲାଗିଗଲା ଏବେ ବାକି ରହିଲା ଚେନ୍ ଲଗେଇବା ଆମର ଦୁଇଟା ମେକାନିକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କାମରେ ତାହେଲେ କାହ୍ନା ହୁଇଲି ମାରିବାନି ନା ହୁଇଲ ମାରିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଖାଇଯିବ କିଛି ଏକାଥରେ ହବନି ମାରିଲେ ହବ ଆଲଟର୍ନ ମାଡ଼ ପକା 6 ମାସ ଭିତରେ ଇଞ୍ଜିନ ଖାଇଯିବ ନା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାରର ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଖୋଲାଗଲା 1000 ଟଙ୍କା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଆଣ 1000 ଟଙ୍କା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଏଇଟା 500 ଟଙ୍କା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ 1000 ଟଙ୍କା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ପଡ଼ିବ ତ ମୋଠୁ 500 ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଛି ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ପକେଇବ ବୋଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମତେ ଠକା ଯାଇଥିଲା ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବେ ନୂଆ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇଟା ପଛଟା କି ପଛଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ମାଲ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି କେତେ 995 ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖୁଣି 995 ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନକର ଖାଇବା ପଇସା ତା ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ପଇସା ନିସିନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜିରୁ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଏକାଥରେ ରକେଟ୍ ଭଳିଆ ଚଲା ହବ ବ୍ରେକ୍ ଯୋଉଟା ହେଇଠି ଠିଆ ହବ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ସେଦିନ ସୋଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକର ଯୋଉ ମେଟାଲ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପିତ୍ତ ମାନେ ତମ୍ବା ଟାଇପ୍ର ମେଟାଲ ଅଛି ହେରାକରେ ଖାଲି ଯୋଉ କମ୍ପେୟାର କରି ଆଣିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 200 ଟଙ୍କା ମାଲ 1000 ଟଙ୍କା ମାଲ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଅଧିକ ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମେଟାଲ ଅଛି ଆଉ ଏରାକରେ କାର୍ବନ ମେଟାଲ ଅଧିକ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର 200 ଟଙ୍କା ମାଲ ଏଇଟା ହଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ମାଲ କୋଉଟା ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ନା ଏଇଟା ମାରିଲେ ବ୍ରେକିଂ ମାନେ 2 ହାତ ରହିବା ଦରକାର ଏ ଗୋଟେ ହାତ ରହିବ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଆମର ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ସାଇ ଆମର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛୁ ଏପଟେ ଆମର ଗିଅର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିର ଚକା ଫିଟିଂ ସରିଲା ଏବେ ଖାଲି ଚେନ୍ ଲଗା ହବ ଗାଡ଼ିର କୁଙ୍ଗୁଇ ଗୁଡ଼ା ଏପଟେ ଗିଅର ଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଚେନ୍ ଲଗା ଏପଟେ ଆଉ ଆଗ କାମ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଗଲାଣି ଗୋଟେ 2ଟା କାମରେ 10 मिनट टी डाल दे रे भैया मेरे पास टी डाल ले रेडी तो सांगने बर्तमान आमर गाड़ी कम पूरा पाखापाखि पूरा कम्प्लीट है चेन गाँव पूरा लगी सारे चेन सेट खाली आगपट ब्रेक शू पड़ो कौटा हाँ हाँ तो ସେଇଠୁ ସେଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଗପଟର ସେଇ ବୋଲ୍ଟ ସେଇଟା ଆଗପଟର ପ୍ୟାନେଲ ବୋଲ୍ଟ ଅଲଗା ଏଇଟା ପ୍ୟାନେଲ ବୋଲ୍ଟଟା ତ ଆଜି ଖାଲି ଆମର ଆଉ ଆଗପଟ ବ୍ରେକ୍ କାନା ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବାକି ଯାହା ହବ ପାର୍ଟ 2 ରେ ହବ କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦୋକାନ ଧୁଆ ଧୁଇ ହବ ନା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବେଶୀ ପାଖରେ ଓକେ ତ ଆଜି ଖାଲି ଚେନ୍ କ୍ରାଙ୍କ ପଡ଼ିଲା ପଛ ବ୍ରେକ୍ ପଡ଼ିଲା ଗିୟର ପଡ଼ିଲା ଆଗ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯାହା କାମ ହବ ପାର୍ଟ 2 ରେ ସବୁ ଦେଖିବ ଆଉ ଯାହା କାମ ହବ ପୁରା ପାର୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ସବୁ କାମ ହବ ଆହୁରି ସେତିକ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସାଇଡ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଗପଟ ସେକ୍ସନ ପୁରା ଟାଙ୍କି ଯାଏଁ ଖୋଲା ହବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତିକ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିର ପଛପଟ କାମ ସରିଲା ଏବେ ଖାଲି ଆଗପଟ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ଟା ସରୁଛି ଆଉ ଆଗପଟ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ଟା ପକ୍କା ସରିଲା ପରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠାରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ଯାଇକି ଯାହା ପରଦିନ କାମ ହବ ରାତିନା ସରିଗଲାଣି ଅଚିନା ସରିଗଲାଣି ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଲାଗନି ଯେ ବ୍ଲେଡ୍ ବାଟ ଧରୁନି ଘଷି ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ବେରିଂ ଖାଇଯାଇଛି କେଉଁ ବେରିଂରେ ଫୁଲ୍ ବେରିଂ ଅଛି ଦୋହାରେ ବେରିଂ ତ ମିଳିବ ହଁ ଏଇଟା ଚକା ଖୋଲିଲା ଦିନ ପକେଇଦେବା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଏଇଟା 500 ଟଙ୍କା ବେରିଂ କ'ଣ ମିଳିବନି କି ଆଉ ତ ଆଣିକି ରଖିବେ ତା ଏକାଥରେ ଧରିଛି ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ହଲା ଟିକେ କ'ଣ ହାଣ୍ଡେଲ୍ ଧରିବି ଚକାଟେ ଭଲ ଡକ ଡକ ହେଉଛି ଟିକେ ନାକୁ ପୁରା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଛି ଆଉ ହାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ଆଉ ଧର ପ୍ରବଳ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିର କାମ ସରିଲା ଏବେ ଗାଡ଼ିକି ଧୋଇବା ଗାଡ଼ି ଧୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା ବୋଧେ ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଇଳା ହେଇକି ଅଛି ଏହା ସବୁ ସଫା କରିବା ଗାଡ଼ି ଧୋଇକି ତା ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ
पूरा नुआ करा हेटू को तो सांग मैंने आज भिडियो ये पुणी देखा आम नुआ गोटे भिडियो आ बाकी तो काम कौन करा मंगलवार बाकी तो काम आउ 2 दिन पर करा यहाँ मैंने पार्ट देखा आज पुणी देखा नुआ भिडियो रोचे जय जगन्नाथ।